yuk 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 yuk. Ojak ojek bodong kaki. Ayo. Kaki angel. Sing penting sportif lan aman nih. Walaupun hujan menghutan, namun tak pantang mundur, tetap berkiprah. Jaluk gendeng apa Pak Setan? Suklir. Oh, jaluk jur. Gendengnya suklir. Ya, Untuk Sinoman di dalam rombongan minta air mineral di dalam rombongan minta air. Was, itu, was, Untuk Sinoman di dalam rombongan minta air. Yang di belakang rombongan minta air. Bersama Pangeran Tujuh dan juga pemburu jaranan Gebres. Jangan lupa untuk like, subreeek. Kalau gendeng apa mana Pak Setan? Gendeng apa? Jalan kincak. Oh.
Walaupun hujan tak pantang mundur, Lestari budaya tetap lanjut. Bocah wedok, awas. No. Hey.